ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে। তো বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল। তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রামথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে। সংগঠন করার সবার অধিকার আছে, তিপ্রামথারও যেমন অধিকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে, সবার অধিকার আছে। আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রামথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকারজলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। আর কিছু কারোর কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। যুব মোর্চার কার্যকর্তারা সব কিছুর বাধা উপেক্ষা করেও আমরা আজকে আমাদের এই মিটিংকে আমরা সাকসেসফুলি আমরা এখন সমাপ্ত করেছি। যত চিনি মিডিয়া চ্যানেল ফাইয়ার ফাইমানजा फाइनानो मेन कमन जोंनि जे चिनी स्टेट हाइको डिस्ट्रिक्ट लेवल खाय चिनी कासा कर्मसूचि रहसा ओ प्रोग्राम चिनी जे ब्लाइक हिनांकुमानि तामनि हिंखाय जे जों प्रोग्राम खायनानि बागै जों एरेन्ज बखलायखा आमनि बिसिङाव जों चिनि कयेकजन बर 6-7 जन हेंगनो आसमिया सामुखाय दंनाय बर आसमिया चिनि बर सकायबायखौ असमिया बर सुजुनावैनि फायनाय किसु दुस्कृति बर बायदि फायनाय अमायते चिनि बरनो फायनाय दुखु बुइतगै अमहाय लायगलां थाङा ओमहायता बर बोसोर बुजा खाते बर दुखु मा चिनि बर 6 जना हाय इंगानो दुखु मानाय आमनि बिसिङाव बखर दुखु मांखा ओंखाय बाक्सा बिसिमार खाख्ला प्रकमायते दुखु मामायता बुनाय रन टिसिनि बुनाय रं तो सঠিক জায়গা आंकरिनि बागै आं सायमालिया तामनि हिंखाय तबे हिंखाय जे बुनाय जे सपानांथों तबे हिंखाय केबनि अब निजिनि व्यक्ति इकया जतन पार्टीनि खायनानि दरगा तंगो पार्टीनो जतन खायनाय केबो निनि आनि आबो कुनु करै निनि जे दरगा तंगो पार्टी खायनानि अमहायनो सोंगो जतन जार दरगा तंगो जे पार्टी खायनानि बागै आपनो नेक्स्ट टाइम हायतांथों माने सुस्थ भाबे जतन तंगान हिंखाय एलगाव तंगान हिंखाय जतन काहामका तंगांथों माने एक साइडे अमहायते नों बुइनो बुइतगै कुनु किसु खायनानि निता मला बुंनाय निजेरा दुखु मानाय आफै नेक्स्ट टाइम अमहायतांथों ओंखाय जुदिनो सोंनोबो अमहायनो बेलाय बरक जेबोनिया लिमिट जेबोनि तमुसामु जेबोनि व्यवहार बरक उजुनो नारगि हांखाय बा बायरे हांखाय सों बाहायनो आसुगि तंगलासिनि सिकला बदलनिबो सोंबो नेक्स्ट टाइम सों बासनाय सोंबो नासिगि तंगला खायनो बो बदलनि बरक बो फाय साइड बो बदल बोलते त्रिपुरामथानि बरनो फायबुत और फायने बुतो खायपियो हनि खायपेजा आं स्पटो फायनो फायजा बरनो फायनाय और गतना खायगलां हनि खाना कम हाय जरा बोलते 10টা 10:30 समय रग बर फाय अबहाय खायपिजाता जे बुजांनाय बनो ताव बो साखाप हजागै सिनि जे इन्जुरं जे बरनो सों महयकेन रहजाका सिनि जिरायना साखामनगो अबजे तलांगैने बरनो ट्रिटमेन्ट खालायफिनगो ताबसो पयन्त बनि कन्डिशन बो हेर बनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियास न कारण तामनिके बखर फाटि जाक देहेर बिसमार दुखुमान जाक आपनि कारणे किसा बरनो सरि किसा नरमनो तंगो महय बाबा याबरे रक सालायनाय ताबक जे बुजांनाय रगनि बा जे बुनाय रग बंनि एगेन्स्ट बाबा याबरे रक सालाय नाजि तामनिके बरक तंगसं तंनाय हायकबा जों कासा सिनि जे कर्मसूचि जों पान्दा खायनि बा पालन खायनि थांमो जरा फायनाय बरक व्यक्तिगत न फायनाय बरक बायदि फायनाय बरक बुतो खायपे माने आमनि बागै जोंबो हायनि नासिपि तंगलाक बंनि थाने जों एक्शन नाजांनाय हायकबा जों थाना रको थांगैने जों कासा बंनि मुगैनि एफआईआर बा बाहाय तिसा जांनाय सारनिसिनि मुंखे आं टाकारजला मण्डल युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हामबाय सार।